यूट्यूब चैनल पढ़ी एजुकेशन आज मैं 2014 प्रीवियस क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कशन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन ना निम्न क्रम हजि जाइथिबा संख्याटी को बाहर करो। एठी जो क्रम दिया जाइछि तार हजि जाइथिबा संख्याटी को बाहर करो। आमे प्रथम देखिबा यार को क्रम अछि, को क्रम रो अछि 8 into 1 is equal to 8, तापर 8 into 3 is equal to 24, তাহলে 8 into 6 is equal to 48। এর যে মল্টিপল করে যাইছি মল্টিপল যে 1 আর 3 ডিফারেন্স কেতে হচ্ছে না 2 ডিফারেন্স রয়েছে। 3 আর 6 এর সাথে কেতে ডিফারেন্স রয়েছে না 3 ডিফারেন্স রয়েছে। এটি 2 রইলা ডিফারেন্স 1 আর 3 এর 3 ডিফারেন্স এটা তার নেক্সট কেতে রইব না 4 ডিফারেন্স রইব। দি 8 into 10 4 ডিফারেন্স হলে কেতে হচ্ছে 10 হচ্ছে। 8 into 10 is equal to केते हे जिवो 80। सेमते नेक्स्ट देखिबा जी एटी जो 4 डिफरेंस बा 5 डिफरेंस पर देखिबा होची कि नहीं 8 into 15 8 into 15 करले केते आछे आंसर ना 120। 8 पाइले 24 पाइले 48 पाइले तरे हम 4 डिफरेंस से केते पाइले 80 तबे सठिक उत्तर होबो 80। नेक्स्ट क्वेश्चन जे निम्न प्रदत्त चित्र रे केतेटी त्रिभुज अछि। क्वेश्चन निम्न प्रदत्त चित्र जो चित्र त्रिभुज चित्र दिया है केतोटी त्रिभुज रही। ये जो फर्स्ट ट्रायंगल 1 नंबर ट्रायंगल ये 2 3 2 3 है 3 पर ये 4 5 हो गला 5 पर ये 6 7 ये 8 9 9 है ये 10 नंबर ये 11 नंबर 11 नंबर एटा हूँ 12 नंबर और एटा हूँ 13 नंबर। तब यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यार सठिक उत्तर 13। तबे एई त्रिभुज रे 13 टी छोट छोट त्रिभुज रही। सठिक आंसर होची 13। 3 नंबर क्वेश्चन जे निम्नोक्त चित्र मानक मध्य रे केउठी अन्य मानक ठार अलग केउ चित्रटी अन्य मानक ठार अलग एठी कोन आपन को निजे विजुअली देखिया पय पड़ियो कोटा अलग होउची। तबे यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए। ऑप्शन ए टी अलग होउची याको तुम स्क्रीनशॉट मारि के रखि परे देखि परियो। नेक्स्ट क्वेश्चन तळे दिया जाइथिबा केउ भेन रेखा चित्रटी निम्नोक्त तीनोटी पद मध्य रे थिबा संबंध को सूचाउची। तीनोटी संबंध संबंध कोन ना स्वाक्षर व्यक्ति मनीष शिक्षक स्वाक्षर व्यक्ति मनीष शिक्षक ये जो चारोटी भेन डायग्राम दिया जाइए तो एमतिर कौटी सूचाऊँ जे स्वाक्षर व्यक्ति मनीष शिक्षक। तबे आम जाचु जे आम समस्त होचन मनीष मनीष रहा प्रथम आसला मनीष पर कौन अच्छी ना स्वाक्षर व्यक्ति शिक्षक समस्त स्वाक्षर व्यक्ति शिक्षक हो पारे किंतु समस्त शिक्षक स्वाक्षर व्यक्ति हो पारे तेणु कर ना मनीष मनीष भितर कौन रही स्वाक्षर व्यक्ति सब मनीष तो स्वाक्षर नुहति मनीष पाठ पढ़ी ना तेणु आगे फास्ट है कौन ये मनीष मनीष पर आसला स्वाक्षर व्यक्ति समस्त स्वाक्षर व्यक्ति कौन अच्छे ना किसी स्वाक्षर व्यक्ति किसी लोग कौन अच्छे ना टीचर अच्छा शिक्षक। तेज यही ऑप्शन बी टी हम सठिक उत्तर जे प्रथम मनीष मनीष भितर कौन किसी अच्छे स्वाक्षर व्यक्ति आ स्वाक्षर व्यक्ति मान किसी अच्छे कौन ना टीचर। तब ऑप्शन बी हूँ यार सठिक उत्तर। 15 क्वेश्चन कौन देना केउठी संख्याटी प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान रही जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई क्यों संख्याटी रमें देखा ये जो मझे जो गोल बॉक्स गोल भर जो क्वेश्चन नंबर दिखाई नंबरटा केमती बाहर फास्ट बॉक्स आम एनालाइज करवा केमती ना देखु 9 9 रो जब वर्गमूल काढ़ुचे ताले केते हेबो 3 सेमती 4 रो वर्गमूल केते हेबो 2 सेमती 49 रो वर्गमूल केते हेबो 7 ताबे 25 रो वर्गमूल केते हेबो 5। जदि आमे एही सब को ऐड कर देबा मिसै देबा ताले केते जो 3 + 2 + 7 + 5 मिसाइले केते होची ना 17 17 आम रूट स्क्वायर बाहर कर देबा
17 वर्गमूल वर्ग केते हबो 169 169 होची आंसर जाकी कोठी अछि ना ऑप्शन बी रे अछि ऑप्शन बी रे 169 अछि ऑप्शन बी रे 169 अछि तबे जो क्वेश्चन मार्क स्थान रे केते हबो ना 169 169 होची आंसर जदि जोठी न बुझ पारथे मते कमेंट करी जणेबे मु बुझाई देबी 6 नंबर क्वेश्चन कोन देछि ना रेखा चित्र विभिन्न भाग रे थिबा संख्या गुडी को लोकंक संख्या विषय सूचाई देउछि केते जण नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति प्रशिक्षित किंतु विवाहित नुहंती तो क्वेश्चन कोन आइछि ना केते जण नियुक्ति प्राप्त माने जॉब करिसेंती प्रशिक्षित ट्रेन भी अछंती किंतु विवाहित नुहंती मैरिज करनांती अनमैरिड अछंती तबे एही चित्र को देखंतु एटी कोन देछि यहा देछि ट्रेन पाई गोल मैरिज पाई देछि ट्रायंगल आ एम्प्लॉयमेंट नियुक्ति प्राप्त कोन देछि स्क्वायर देछि एटी जो 5 देछि 5 कोन पाई देछि ना 5 देखंतु एटी सर्किल अछि आ ट्रायंगल रे से अछि तबे 5 का को देखौछि ना प्रशिक्षित ट्रेंड अछंती आ मैरिज अछि किंतु हमने जॉब करि नाहंती तेबे फॉर कोन देउछि ना फॉर सर्किल रे भी अछि ट्रायंगल रे भी अछि स्क्वायर रे भी अछि तेबे कोन दीजिए ना फॉर का को देखौछि से फॉर जण मैरिड करचंती ट्रेन भी अछंती आ जॉब भी पाइचंती 2 नंबर कोन देउछि ना 2 नंबर देइछि ना से माने मैरिड अछंती आ एम्प्लॉयमेंट नियुक्ति पाइचंती किंतु से ट्रेन नुहंती तबे सेमती 7 नंबर का को देखौछि ना 7 नंबर ट्रेन अछंती से माने एवं जॉब करचंती किंतु मैरिज करि नाहंती तबे हमको क्वेश्चन रे कोन मागिथिला ना क्वेश्चन मागिथिला कोन ना केते जण नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति प्रशिक्षित किंतु विवाहित नुहंती कोन देछि ना केते जण नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति प्रशिक्षित किंतु विवाहित नुहंती केते जण 7 जण तबे आर सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी 7 नेक्स्ट कोन 17 नंबर क्वेश्चन कोन देछि ना गणित जेपरि संख्या सहित संपर्कित गणित जेपरि संख्या सहित संपर्कित ठीक सेही परि इतिहास का सहित संपर्कित गणित जेमति संख्या सहित संपर्कित अछि ठीक सेही परि इतिहास का सहित संपर्कित लोक मानक सहित ना घटनावली सहित ना युद्ध सहित ना तारीख सहित तेबार सठिक उत्तर होछि घटनावली ऑप्शन सी देखो नंबरिंग चेंज कर दिछि ऑप्शन बी जेटा सी दे दिछि घटनावली तो का सोचौछि से ना इतिहास का सूचाए ना घटनावली को इतिहास सूचाए 18 नंबर कोन क्वेश्चन देछि ना इफ 2 is 5 जदि 2 5 हुए 4 is equal to 18 4 जदि 18 हुए एंड 6 is equal to 39 यदि 6 is equal to 39 हुए तबे 12 is equal to dash तबे 12 समान केते हबो तबे हमें देखिबा एटी कोन देछि ना 2 रो स्क्वायर प्लस 1 जदि हमें करूचे ताले केते पाइबा 5 सेमती 4 रो स्क्वायर प्लस 2 जदि करूचे हमें केते पाउचे 18 सेमती 6 रो स्क्वायर प्लस 3 बोले हमें केते पाउचे ना 39 सेमती हमें करी जो 6 पर 2 4 6 8 रो स्क्वायर प्लस 3 पर कोन से 4 ताले केते हो 68 हेबो सेमती 10 रो स्क्वायर प्लस 5 कोले केते हेबो 105 सेमती 12 रो स्क्वायर प्लस 6 कोले केते हेबो ना 12 रो स्क्वायर प्लस 6 कोले 150 हेबो तबे हमर सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी 150 नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला ना गोटिए धाडी रे प्रवीर बाम पटु नवम स्थान रे अछि ओ शिला डाहाण पटु चतुर्थ 14 स्थान रे अछि जतेबे से माने तांकर परस्पर मध्य रे स्थान परिवर्तन कले तबे प्रवीर बाम पटु 1700 स्थान रे रहिला धाडी रो केते जण व्यक्ति अछंती तबे याको बुझिबा सको जदी एम्ति गुटे धाडी हुए जदी एटा गुटे धाडी हुए तो धाडी रे केते नंबर स्थान रे अछि प्रवीर ना प्रवीर प्रथम केते नंबर स्थान रे थिला ना 9 नवम स्थान रे थिला 9 स्थान रे शिला कोठी थिला ना शिला 14 स्थान रे थिला जते बेला प्रवीर कोन आसला ना शिला रो जागा को आसिला
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରବୀର କେତେତମ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ସେଟା 17ତମ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା। ଏଠି 14 ଥିଲା, ଶିଲା ପାଇଁ ଥିଲା 14, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୀର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ସେଟା 17 ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା। କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ନା ଶିଲା 14 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିଲା ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବୀର ଆସିଲା କେତେତମ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ନା 17 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା, ଏଡ୍ କଲେ କେତେ ହେବ ନା 31। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ 2 ଥର ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ -1 କରିଦେବା। ତାହେଲେ 31 -1 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 30। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 30। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହରିଶ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 14 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା, ତାପରେ ସେ ବାମକୁ ବୁଲିଲା 17 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଲା ଓ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଲା ଓ 37 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା। ତେବେ ସେ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏଇଟା ନର୍ଥ, ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇଟା ନର୍ଥ ହିଁ ଥାଏ। ତେବେ ହରିଶ ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 14 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ନା 14 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ସେ ବାମକୁ ବୁଲିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସେ ମୁହଁ କରିଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବାମଟା କେଉଁ ଦିଗ ହେବ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ତେବେ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 17 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ନା 17 କିଲୋମିଟର ସେ ଚାଲିଲା। 17 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା 17 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଲା। ତ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିଲା, ପୂର୍ବ ଦିଗର ଡାହାଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ତ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲା କେତେ କିଲୋମିଟର ନା 10 କିଲୋମିଟର। 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ବଶେଷରେ କ'ଣ କଲା ନା ଡାହାଣକୁ ବୁଲି 27 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା। ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଡାହାଣ କେଉଁ ଦିଗ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କେତେ କିଲୋମିଟର 27 କିଲୋମିଟର ସେ ଚାଲିଲା। 27 କିଲୋମିଟର ସେ ଚାଲିଲା। ତେବେ ସେ କ'ଣ ମାଗିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି। ତ ସେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏଠିକି ଆସିଛି, ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି କେତେ କିଲୋମିଟର। ତେବେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ବନେଇଦେବା, ତ୍ରିଭୁଜ ବନେଇଲେ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ ଲାଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ 27 ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏତେ କେତେ 17। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ 17 ଯେତିକି 17 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଏଇଟା 10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଇଏ ଯଦି 10 ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ବି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 10 ହେବ। ତେବେ ଇଏ 10 ଆଉ 14 ମିଶି କେତେ ହେଲା 24। ତେବେ ଏଇଠୁ ଏତିକି କେତେ ହେଲା 24 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ନା 10 କିଲୋମିଟର। ଇଏ ହେଉଛି ହେଲା 24 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି 10 କିଲୋମିଟର। ତେବେ ଏଇଟା ମାଗିଛି, ଏଇ ବାହୁଟା ମାଗିଛି। ତେବେ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି, ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା କହୁଛି କର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି ନା √ଅଫ୍ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର। ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍କୋୟାର। ତେବେ ଆମର ଭୂମି କେତେ ଦେଇଛି, ଭୂମି ଦେଇଛି 10 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ 10ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଦେଇଥିଲା ନା 24 କିଲୋମିଟର। 24ର ସ୍କୋୟାର √ଓଭର ହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ 26। କେତେ ଆସିବ 26 କିଲୋମିଟର ଆସିଯିବ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି 26 କିଲୋମିଟର। ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ 26 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଏବେ କିଛି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି 21 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରେ? କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାୟୁ, ଅପସନ୍ ବି ଇସ୍ପାତ, ଅପସନ୍ ସି ଶୂନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଇସ୍ପାତ ଷ୍ଟିଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ତ ଆମକୁ ବିଜୁଳି ଦେଖାଯିବା ପରେ ଯାଇକି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣାଯାଏ। ତେବେ ବାୟୁରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଶବ୍ଦର ଗତି କମ୍ ଥାଏ। ଜଳ ତ ଶବ୍ଦର ଗତି ବହୁତ ହି କମ୍ ଥାଏ। ଶୂନ୍ୟରେ ତ ଶବ୍ଦର ଗତି ହିଁ ନଥାଏ। ଆସିଲା ଇସ୍ପାତ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍,
ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଯାଏ, ଇସ୍ପାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଏ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଏ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ କହିଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ଯଦି ମାଇକ୍ରେ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗତି ଇସ୍ପାତ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଚଳନ୍ତା ବାଇସାଇକେଲ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଚଳନ୍ତା ବାଇସାଇକେଲ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ, ରବର ବ୍ରେକ୍ ସାଇକେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ଅପସନ୍ ବି, ସାଇକେଲ ଚକର ଗତି ଧୀର ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ। ଅପସନ୍ ସି, ସାଇକେଲ ରିମ୍ ଓ ବ୍ରେକ୍ ରବର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାତ ଯୋଗୁଁ। ନା ଅପସନ୍ ଚାଳକର ଶକ୍ତି କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ସାଇକେଲ ରିମ୍ ଓ ବ୍ରେକ୍ ରବର ମଧ୍ୟରେ ଜାତ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ। ଏଠାରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସାଇକେଲଟି ଚଳନ୍ତା ସାଇକେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବା ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ DPEPର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ DPEPର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 8ଟି, ଅପସନ୍ ବି 16ଟି, ଅପସନ୍ ସି 12ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 20ଟି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8ଟି। 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ DPEPର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଲ୍ ସଦନରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଲ୍ ସଦନରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2009, ଅପସନ୍ ବି 2013, ଅପସନ୍ ସି 2008, ଅପସନ୍ ଡି 2010। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2009, ଅପସନ୍ ଏ। 2009 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଲ୍ ସଦନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।